Dobar dan, danas ćemo uporediti dve vrste šarki. Verovatno su vam već poznate obične uvijajuće šarke za vrata. Evo možemo ih videti na ovim vratima, gde one sasvim lepo rade već dugi niz godina. Međutim, ponekad ove šarke ne mogu da izdrže težinu vrata i šarke popuste, a vrata padnu, odnosno zapinju za pod. Tada je rešenje ovog problema ugradnja uvijajućih šarki sa klinom. Vidimo kako izgledaju obične šarke, a vidimo i kako izgledaju šarke sa klinom. Kada obične šarke popuste, tada je rešenje problema zamena običnih šarki i ugradnja šarki sa klinom. Praktično se iskoriste sve već izbušene rupe, a samo se dodatno izbuši još jedna rupa na ramu vrata. Klin učvršćuje vrata za ram i sprečava padanje vrata. Sada ćemo da vidimo kako šarke i praktično funkcionišu. Izradili smo jedan model za testiranje gde jedna letvica predstavlja okvir vrata, a druga letvica predstavlja vrata. Kada su na vratima montirane obične šarke, vrata se jednostavno samo zakače na deo šarke koji je montiran na okviru vrata. Vrata tako mogu normalno da funkcionišu. Međutim, ukoliko se radi o težim vratima, tada može doći do pomeranja šarki i usled toga do padanja vrata. Ako obične šarke skinemo i umjesto njih montiramo šarke sa klinom, a na okviru vrata izbušimo još jednu dodatnu rupu za treći uvijajući deo ove naše nove šarke, moći ćemo da otklonimo problem padanja vrata. Da bi bilo brže, ja sam već sve pripremio sa ove druge strane letvice, koja u našem slučaju predstavlja okvir vrata. Kada sve namontiramo, vrata jednostavno uguramo između dva dela šarki na okviru vrata i kroz sva tri dela provučemo klin za učvršćivanje vrata. Na taj način smo ugradili šarke koje, kao što možemo da vidimo, ne mogu da se pomere, a samim tim ni vrata ne mogu da padnu kao što je to bio slučaj u prethodnom primeru. Toliko od mene za danas. Nadam se da vam se video svideo i slobodno možete ostaviti svoj komentar ili like ispod videa i doviđenja do nekog novog videa.